मेरा सारा जीवन तेरे लिए, मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, मुझे ले चल तू अपनी राहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर, मेरे दिल को तू अपने रूह से भर, मेरा दिल हो सिर्फ तेरा ही घर, तू है मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, तू है मेरी निगाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, पापी अपनी खुशी पाए जो है उदास, पापियों को मैं लाऊं तेरे पास, अपनी खुशी पाए जो है उदास, वो भी हो जाए तेरी गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, वो भी हो जाए तेरे गवाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में, प्रभु ले ले मुझे तू बाहों में, कहीं गिर ना जाऊं गुनाहों में। आमीन। जी हमारे साथ ब्रदर सानिया, मैं चाहूंगी कि वो वर्शिप करें। ब्रदर सानिया, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम खुदा का महिमा के लिए एक हिंदी गाना गाएंगे और आगे बढ़ेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे, हल्लेलुया हल्लेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद, छुटकारा देने वाले
प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जोया देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए, हमारे साथ रवि ने हमें ज्वाइन किया, हम रवि के साथ मिलकर खुदा उनकी प्रस्तुति करेंगे, फिर उसके बाद हम कलाम के लिए दुआ करेंगे पास्टर रशीद के साथ मिलकर। जी ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸਾਈਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਲੀ। ਯਿਸੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਰੀ ਵੀ ਪਿਆਰੇ, रूह दी तलवार कर दी वैरियों ते वारे, रूह दी तलवार कर दी वैरियों ते वारे। तोड़े बंधनां नू यसू दी कहानी, तोड़े बंधनां नू यसू दी कहानी। यसू दी तेरी अमृत बाणी, यसू दी तेरी अमृत बाणी, यसू दी तेरी अमृत बाणी। यसू जी तेरी अमृत बाणी, यसू जी तेरी अमृत बाणी, यसू जी तेरी अमृत बाणी ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹ ਸਭ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਮਖਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੈ ਯਿਸੂ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ
ने पाक खुदा दे उना दे बोझ यीशु ने चुक ले उना लई हासे है यीशु दुखां च दिलासे है यीशु उना दे आसे पासे है यीशु मिटाउंदा काटे है यीशु उना लई हासे है यीशु दुखां च दिलासे है यीशु उना दे आसे पासे है यीशु मिटाउंदा काटे है यीशु दुआवां कर दे जो पाक खुदा दे उना दे बोझ यीशु ने चुक ले दुआवां कर दे बिदाई दे उना दे बोझ यीशु ने चुक ले ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ चुक ले ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਨ ਰਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਚੈਨ ਰਾਮ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦ ਜਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਯਿਸੂ ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜੋ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਾਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਯਿਸੂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਆਮੀਨ आमीन 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 प्रेज द लॉर्ड जेड़े हो जांदे ने पाक खुदा दे उन्हां दे बोझ यीशु ने चुक ले। कितना प्यार है, मोहब्बत है खुदा उनके कि हमारे बोझ को खुद उठाता है और उसने उठाए हैं और उठा लिए हैं, हमेशा के लिए उठाएगा। आइए हम खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर रशीद है, हम उनके साथ मिलकर खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। पास्टर रशीद, आपको आवाज आ रही है तो आप कलाम के लिए दुआ करें। चले हमारे साथ ब्रदर सानिया है, हम उनके साथ मिलकर खुदा उनके कलाम के लिए दुआ करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। आज का जो भी कलाम है जो खुदा ने हमारे लिए रखा हुआ है तो उसके लिए हम दुआ करेंगे। सब मिलके सब सर झुकाएंगे और दुआ में आगे जाएंगे। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Abba Father, I thank you and I praise you. You are our loving God. You are our altogether. So I thank you, God. Father Lord, thank you so much for this time. In this time, you have allowed us to be in this Zoom platform, which is going on behalf of our Holy Sanctuary Ministry. Oh Father, though we are few in numbers in this Zoom platform, we need your grace, we need your mercy, we need your love, and we need your all caring so that we can live in this world for thy sake, O God. Father, as we are going to glorify you through this Zoom platform every day, so we thank you for that chance. And now it's the time, as today, by singing some songs, by clapping, and in different way we have magnified or we have exalted your name, O God. Now it is the important time for us to have the spiritual word from you. Oh Father, one who is going to speak today, I submitting in your hand. Let thy blessing and let thy mercy and let thy grace should be open. And also you just sustain and you just hold and you just utilize the tongue. Let the word should be from you through the tongue of God, so that let the word should change our heart and mind, and it should give us the influence, or it should change totally our structure of God. So Father, as long as we are going to hear the word, let you should speak to us.
Let your spirit should guide to us. Father, bless your servant, one who is going to. In Jesus Christ's name, I do pray. Amen. आमीन आमीन। आइए हम रवि के साथ मिलकर खुदा उनके कलाम के लिए छोटा सा कोर्स गाएंगे। जी मैं चाहूंगा कि आप सभी जन बड़ी धीमगी के साथ बने रहें, तो कोर्स गाएंगे। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं बागियों का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। मैं बागियों का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हां, तेरी उंगली फड़ के तेरे संग मैं चलदा हां। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं बागियों का बांधे उड़दा ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल मैं पावांगा। आमीन आमीन आमीन। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दूस के लिए, खुदा पाक की हजूरी के लिए और पाक रूह की ममूरी के लिए, कि जिसने हम पर अपने रूह को दिला था कि हम रूह सच्चाई से उसकी प्रस्तुत करें। अब मौका है कि हम उसके कलाम को सुने, हम उसके जिंदा कलाम को, जो उसका प्यारा बेटा है मसीह यीशु जो यहाँ पे मौजूद है, वो हमसे कलाम करने को। अब बाप हम खुदा उनके कलाम को और उसकी बंदी को अपने दिमाग वेलकम करेंगे। जी, आज का कलाम हमारा है कि खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी और जो मौजूदा हालात हैं वो हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह जो हैं जब जमीन पर आए, पिछले दिनों हमने क्रिसमस सेलिब्रेट किया, खुदावंद यीशु मसीह के पैदाइश की खुशी हमने मनाई। हमने इस पर गौर किया कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो क्यों दुनिया में आए, कैसे आए, कलमा मुतजस्सद हुआ और हमारे दरमियान रहा। हमने वो तमाम प्रोफेसीज पर भी गौर किया जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पेश की गई, कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो कैसे आए, एक कुंवारी से पैदा हुए और नासरत के शहर से जो है मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो है वो बैतलहम जाते हैं और वहां पर जाकर खुदावंद यीशु मसीह जैसे कि जो है नबी की मार्फत कहा गया था वो प्रोफेसी भी पूरी हुई। उसके बाद हमने ये भी देखा कि मजूसी जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए आते हैं और सजदा करते हैं, इस पे भी हमने गौर किया। आज हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह और मौजूदा हालात, इसके दो जो है पहलू हैं और हम इसके दो पहलुओं पर गौर करेंगे। एक आज और दूसरा हम उस पर कल बात करेंगे। तो मेरे अजीजों, हम सब जानते हैं क्योंकि हम मत्ती की इंजील को ही पढ़ रहे हैं और मत्ती की इंजील में ही हमने ये देखा था कि उसके दूसरे चैप्टर में हमने ये देखा कि किस तरह से खुदा यीशु मसीह जब पैदा हुए तो उनकी पैदाइश पर ही उनको खत्म करने के लिए जो है दुनिया जो है और इब्लीस जो है वो किस तरह से एक्टिव हो जाता है जो ही वो बच्चा पैदा होता है। हालांकि वो बच्चा बेजरर है, वो किसी को कुछ भी नहीं कह रहा और जो है ना उसके माँ बाप जो है वो इतने अच्छे रास्तबाज हैं कि ना तो उनकी किसी के साथ दुश्मनी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है खुदा यीशु मसीह को खत्म करने के लिए शुरू से ही जो है
وہ پلاننگز جو ہے ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جیسے کہ اگر ہم متی کی انجیل میں ہی پڑھیں تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب مجوسی جو وہ ہیرودیس بادشاہ کے پاس آتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہودی تو اس بات سے واقف ہی نہیں تھے کہ ان کا مسیحا پیدا ہو چکا ہے، ان کو تو مجوسیوں کے ذریعے خبر دی گئی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ پروفیسیز کو دیکھا، انہوں نے جو ہے وہ اپنی شریعت کی کتاب کو کھولا، اپنے سارے جو ہے صحائف انبیاء کو کھولا، اور اس کے بعد ان کو پتا چلا کہ ہاں وہ بیت لحم میں پیدا ہوا ہوگا. یہ بھی انہوں نے ایسے ہی کہا تھا، لیکن انہوں نے مطلب یقیناً یہ بات نہیں گئی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا لکھا ہوا ہے تو یقیناً وہ بیت لحم میں ہی پیدا ہوا ہوگا. تو پھر جو ہے ہیرودیس بادشاہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ جاؤ اور اس کا ٹھیک ٹھیک پتہ کر کے مجھے بتانا، ٹھیک ٹھیک دریافت کرنا کہ کیا واقعی ایسا ہے، کیا واقعی وہ بچہ بیت لحم میں ہی پیدا ہوا ہے جو بادشاہ ہے جس کی خبر تم لوگوں کو دی گئی ہے. تو پھر ان کو یہ بات کرتا ہے کہ تم جا کر اس بچے کو دیکھنا اور مجھے آ کے بتانا، اور بتا کے تاکہ میں بھی اس کو سجدہ کروں. حالانکہ اس کا سجدہ کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ خوف زدہ ہو چکا ہے کہ اگر یہودیوں کا بادشاہ پیدا ہو چکا ہے تو ہماری حکومت تو ختم ہو جائے گی، ہم جو رومی ہیں ہماری حکومت کہاں جائے گی، ہماری سلطنت کہاں جائے گی، کیونکہ یہودی اس وقت ہماری عوام ہے، ہمارے سبجیکٹ ہیں، یعنی کہ یہ ہم ان پر حکومت کر رہے ہیں. تو کیا اگر ان کا اپنا بادشاہ آ گیا تو یہ تو ہماری تو حکومت ان پر ختم ہو جائے گی. ہم یہاں پر یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے متی کی انجیل اس کے 2 باب اس کی 16 آیت میں کہ جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو نہایت غصے ہوا اور آدمی بھیج کر بیت لحم اور اس کے سب سرحدوں کے اندر کے ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس کے یا اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. تو میرے عزیزو، یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس حساب سے جیسے ہی انہوں نے مجوسیوں نے تحقیق کی تھی، اس نے کیا کیا کہ اس نے جب مجوسی اس کے پاس نہیں آئے تو اس نے آرڈر دے دیا کہ 2 سال کے جتنے بچے ہیں، یعنی چھوٹے بچے سے لے کے 2 سال کے بچے سب کو قتل کروا دیا جائے. مقصد اس کا جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو قتل کروانا تھا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ خدا بھی ایکٹیو ہے. اس لیے خدا نے مجوسیوں سے کہا کہ تم لوگ جو ہیں ہیرودیس کے پاس نہیں جانا، بلکہ اپنا راستہ جو ہے وہ تبدیل کر لو اور جو ہے کسی اور راستے سے جو ہے تم اپنے ملک کو واپس چلے جاؤ. تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو خداوند یسوع مسیح کو مروانے کے لیے جو ہے 2 سال تک کے بچوں کو مروا دیا گیا، قتل کروا دیا گیا، وہ اس لیے بھی کیا گیا تاکہ جو نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی تھی وہ بھی پوری ہونی تھی، جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی اس کے 15 باب اور اس کی 31 آیت میں کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے. تو میرے عزیزو، وہاں کے اس زمانے کے بادشاہ نے بچوں کو مروا دیا اور خداوند یسوع مسیح کو ختم کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ خداوند کے کلام میں جو یرمیہ نبی کی معرفت پیشن گوئی کی گئی تھی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند کا جو فرشتہ ہے وہ کیونکہ اس کو بچے کو پہلے سے ہی مصر میں پہنچا دیا جاتا ہے، اس سے پہلے کہ ہیرودیس اس کو بچے کو مروا دے، اور یوسف کو جو ہے فرشتے نے ہدایت دی خواب میں کہ اس بچے کو لے کے تم مصر کو چلا جا. وہ مصر میں چلا جاتا ہے. جب وہ مصر میں چلا جاتا ہے تو وہاں پر جا کر وہ اس کی پرورش کرتا ہے اور ان کو سنبھالتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہیرودیس بادشاہ جو ہے اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو واپس اپنے بیٹے کو لے کر یوسف جو ہے اپنی فیملی کو لے کر واپس اپنے ملک میں آتا ہے. لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی جگہ ارخلاؤس جو اس کا بیٹا ہے وہ بادشاہ بن گیا ہے تو وہ خوف زدہ ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی لکھا ہے اور خواب میں ہدایت پا کر گلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا. یہاں پر بھی خدا اس کی ہدایت کر رہا ہے، اس کو خواب میں جو ہے اس کو جو ہے گائیڈنس دے رہا ہے کہ تم وہاں پہ اب مت جانا، کیونکہ جیسا باپ تھا ویسا ہی اس کا بیٹا ظالم ہے، تم وہاں پہ مت جانا. اور وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ناصرت میں چلے جاتے ہیں اور ناصرت میں جا کر جو ہے خدا یسوع مسیح جو ہے وہاں پر خدا یسوع مسیح کی پرورش ہوتی ہے. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ بھی پیشن گوئی پوری کی گئی
کہ جو نबियों की मार्फत कहा गया था कि वो पूरा हो के वो नासरी कहलाया। मेरे अजीजों, हम ये जानते हैं कि नासरत जो है वो इतना अच्छा इलाका नहीं था, इसलिए नासरत जो है खुदावंद यीशु मसीह की उन्होंने कदर नहीं की थी। और खुदावंद यीशु मसीह जो है अपने इलाके, अपने शहर में कभी भी उन्होंने मौजज़ात जो है वो नहीं दिखाए थे। बहुत कम मौजज़ात जो है वो अपने इलाके में दिखाते हैं। जैसे कि अगर हम ये देखें कि यूहन्ना के इंजील में, तो यूहन्ना की इंजील में जब उसको नतनएल को जो है वो बताया जाता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है मैंने उसको देखा है, तो वो आगे से एक जवाब देता है कि क्या नासरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो जो सिटी था वो भी इतना अच्छा नहीं था, और जो है उसकी भी शोहरत इतनी अच्छी नहीं थी जहाँ पे खुदा यीशु मसीह की परवरिश हुई। लेकिन फिर भी खुदा यीशु मसीह वहां पर रहे, और उनकी माँ ने जो है और उनके बाप ने बहुत अच्छी उनकी तरबियत की, उनको शरीयत की तालीम दी गई, और सब कुछ उनको सिखाया गया। जो कुछ भी यहूदी जो है रवायत के मुताबिक था वो सब कुछ उन्होंने सीखा, और वही फेस्टिवल्स वो सब उनमें शरीक भी होते रहे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह के साथ साथ शुरू से ही जो है अबलीस जो है उनको खत्म करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जब खुदा यीशु मसीह बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसके बाद वो 40 दिन और 40 रात जो है जब वो फाका में रहते हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं, खुदा की कुदरत से अपने आप को भरने के लिए वो साइड पर जब होते हैं अपने आप को तन्हा कर लेते हैं, और 40 दिन और 40 रात वो बियाबान में रहते हैं ताकि वो अपनी उस टाइम को पूरा कर सके और खुदा की कुदरत के साथ भर सके। तो इब्लीस यहाँ पर भी उनको गिराने के लिए, उनको मारने के लिए आ जाता है। लेकिन खुदा यीशु मसीह उस पर कलाम के वसीला से काबू पाते हैं, उन सारी आजमाइशों पर काबू पाते हुए खुदा यीशु मसीह जो है उसके चुंगल से भी आजाद हो जाते हैं। यानी शुरू से ही खुदा यीशु मसीह के पैदा होते ही इब्लीस साथ साथ रहा है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा ले लिया, तो खुदा यीशु मसीह ने मत्ती के इंजील उसके जो है 4 बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है कि उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। तो खुदा यीशु मसीह ने जो है वो प्रीचिंग स्टार्ट कर दी। खुदा यीशु मसीह ने बादशाही की मनादी जो है वो देनी शुरू कर दी। जब खुदा यीशु मसीह ने मनादी की और बादशाही के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया, तो आगे हम ये देखते हैं कि जो यहूदियत है, जो यहूदी लोग हैं, वो किस तरह से खुदा यीशु मसीह के मुखालिफ हैं और किस तरह से खुदा यीशु मसीह के साथ बहस करते हैं और खुदा यीशु मसीह को गिराने की कोशिश करते हैं, साजिशें करते हैं, और खुदा यीशु मसीह को मारने के लिए किस किस तरह से वो प्लान करते हैं। ये भी खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है। अगर हम ये देखें कि अमाल की किताब में देखें, तो अमाल की किताब उसके 23 बाब में हम ये देखते हैं, उसके 23 बाब उसकी 7 से 8 आयत में यहाँ हम देखते हैं कि जब उसने ये कहा तो फरीसियों और सदूकियों में तकरार हुई और हाजरीन में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी तो कहते हैं कि ना क़यामत होगी, ना कोई फरिश्ता है, ना रूह, मगर फरीसी दोनों का इकरार करते हैं। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की मनादी करने की वजह से पौलुस रसूल को जो है वो सदर अदालत में पेश किया जाता है, जो मजहबी अदालत है। और जब वो मजहबी अदालत जो है वो वहां पर उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, तो पौलुस रसूल जो है जो उनको क्या कहता है, पौलुस उनसे कहता है कि ऐ सफेदी फिरी हुई दीवार, खुदा तुझे मारेगा, तू शरीयत के माफिक मेरा इंसाफ करने को बैठा और क्या शरीयत के बरखिलाफ मुझे मारने का हुक्म देता है। जो पास खड़े थे उन्होंने कहा, क्या तू खुदा के सरदार काहिन को बुरा कहता है। पौलुस ने कहा, ए भाइयों, मुझे मालूम न था कि ये सरदार काहिन है, क्योंकि लिखा है कि अपनी कौम के सरदार को बुरा ना कहे। जब पौलुस ने ये मालूम किया कि बाज सदूकी हैं और बाज फरीसी, तो अदालत में पुकार कर कहा कि ए भाइयों, मैं फरीसी और फरीसियों की औलाद हूँ, मुर्दों की उम्मीद और क़यामत के बारे में मुझ पर मुकदमा हो रहा है। तो मेरे अजीजों, यहाँ पे हमने देखा कि यहूदियों में भी जो है वो फिरका बंदी है, कोई सदूकी है, कोई फरीसी है। और जो सदूकी हैं वो क़यामत पर यकीन नहीं रखते, ना वो जो है फरिश्तों पर ईमान रखते हैं, ना वो रूह पर जो है वो ईमान रखते हैं, बल्कि जो फरीसी हैं वो रखते हैं। तो जो पौलुस है वो कहता है कि मैं फरीसी हूँ, वो वहां पर कहता है जी मैं पैदाइशी जो है मैं फरीसी हूँ, मेरा ताल्लुक इस कबीले से है। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि डिफरेंट डिनोमिनेशंस हैं यहूदियत में भी। जैसे आज बहुत सारी डिनोमिनेशंस काम कर रही हैं, बहुत सारी ऐसी हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो फॉल्स हैं, जो कर्ट हैं, जो बिदत हैं, जो खुदा यीशु मसीह की मनादी नहीं कर रही, किसी और चीज की मनादी कर रही हैं, जो अब इब्लीस को रिप्रेजेंट कर रही हैं।
تو یہاں پہ اگر ہم یہ کوشچن ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ خدا یسوع مسیح تو یہودی پیدا ہوئے تھے اور یہودی گھرانے میں ان کی پرورش ہوئی، یہودی طور طریقے سے ان کی پرورش ہوئی تھی، تو خداوند یسوع مسیح کا جو تعلق ہے وہ کس ڈینومینیشن سے تھا؟ اگر آپ مجھے بتائیں کہ خداوند یسوع مسیح کا تعلق کس ڈینومینیشن کس اس فرقے سے تھا؟ کیا وہ صدوقی تھے، کیا وہ فریسی تھے، یا اور جو دوسرے ان کے تھے ان سے ان کا تعلق تھا؟ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح کا کسی بھی فرقے سے تعلق نہیں تھا، نہ وہ صدوقی تھے نہ وہ فریسی تھے۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ میں فریسی ہوں، میں صدوقی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا تھا۔ وہ صرف اور صرف انجیل کی منادی کرتے تھے اور بادشاہی کی منادی کرتے تھے۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ان ساری ڈینومینیشن سے، ان ساری فرقوں سے خدا یسوع مسیح نے اپنے آپ کو الگ رکھا۔ اسی سبب سے جو ہے خدا یسوع مسیح پر بہت زیادہ جو ہے وہ بات چیت کرتے تھے، وہ بحث کرتے تھے اور خدا یسوع مسیح کو گرانے کی کوشش کرتے تھے، خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ جھوٹا قرار دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن خدا یسوع مسیح ہر طرح سے ان کے سوالوں کا جواب دے کر بچ جاتے تھے کیونکہ وہ ان کو جھوٹا ثابت نہ کر سکے۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کلام ہمیں سکھاتا ہے لوکا کی انجیل اس کے 16 باب اس کی 14 آیت میں کہ جو فریسی جو طبقہ ہے، ان کا جو فرقہ تھا، وہ لالچی طبقہ تھا، وہ زردوست تھے، وہ پیسے سے محبت کرتے تھے اور خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ مطلب کس طرح سے مذاق کرتے تھے، وہ ٹھٹھوں میں اڑاتے تھے۔ اس کے بعد اس میں تفصیل سے ہم آگے جو ہے وہ کل اس کو دیکھیں گے کہ جو یہودی لوگ تھے انہوں نے کس قسم کے مقدمے اور کس قسم کے الزامات خدا یسوع مسیح پر لگائے۔ لیکن یہاں پر ہم یہ ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے یوحنا کی انجیل میں خدا یسوع مسیح جب ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں 8 باب میں، تو خدا یسوع مسیح ان سے کیا کہتے ہیں؟ ان کے درمیان آپس میں جب بحث ہوتی ہے تو خدا یسوع مسیح ان سے یہ کہتے ہیں کہ تم ابراہیم کی نسل سے نہیں ہو، تمہارا باپ ابراہیم نہیں ہے۔ اگر تمہارا باپ ابراہیم ہوتا تو تم میری آواز کو سنتے، تم میرے کلام کو سنتے، تم مجھ پر ایمان لاتے، کیونکہ ابراہیم تمہارا باپ نہیں ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خدا یسوع مسیح، میں نے تو 44 ورس پڑھنی ہے لیکن میں اسے 41، 42 اور 43 کو بھی پڑھوں گی۔ اس میں یہ لکھا ہے کہ ابراہیم نے تو یہ نہیں کیا تھا، تم اپنے باپ کے سے کام کرتے ہو۔ انہوں نے اس سے کہا ہم حرام سے پیدا نہیں ہوئے، ہمارا ایک باپ ہے یعنی خدا۔ یسوع نے ان سے کہا اگر خدا تمہارا باپ ہوتا تو تم مجھ سے محبت رکھتے، اس لیے کہ میں خدا میں سے نکلا اور آیا ہوں، کیونکہ میں آپ سے نہیں آیا بلکہ اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ تم میری باتیں کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ میرا کلام سن نہیں سکتے۔ تم اپنے باپ ابلیس سے اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو۔ وہ شروع سے ہی خونی ہے اور سچائی پر قائم نہیں رہا، کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں۔ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنی ہی سے کہتا ہے، کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ کیوں خدا یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ تم ابلیس سے ہو؟ اس لیے کہ وہ اپنی روایات کے بہت سخت پابند تھے، لیکن ان روایات کو جو ہے پابند ہونے کے سبب سے کچھ روایات انہوں نے خود سے شامل کر لی تھی اور کچھ جو شریعت میں روایات دی گئی تھی ان کے وہ بہت زیادہ سخت پابند تھے، لیکن ان روایات یا ان فیسٹیولز کا جو مقصد تھا، جو مطلب تھا، جو خدا یسوع مسیح کو ریپریزنٹ کرتی تھی، وہ خدا یسوع مسیح کا عکس تھی۔ لیکن خدا یسوع مسیح جبکہ خود آ گیا، وہ ایک سایہ تھا، لیکن خدا یسوع ریئل ہے اور جو ہے وہ اصلی نور ہے، اس کو وہ پہچان نہ سکے اور اس وجہ سے وہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ بحث کرتے ہیں اور خدا یسوع مسیح کو جو ہے وہ بڑھنے نہیں دے رہے، خدا یسوع مسیح کو کام نہیں کرنے دے رہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں پر بھی خدا یسوع مسیح کھڑے ہوتے ہیں، منادی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ ہجوم ہے تو وہیں پر وہ آ جاتے ہیں، کسی نہ کسی بہانے سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سنتے ہیں اور آ کے سن کر جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو پھر کوئی نہ کوئی نقطہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کی تعلیم کو سننا اور جو ہے اپنے اندر قبول کرنا نہیں تھا۔ ان کا مقصد وہاں پر آنے کا یہ ہوتا تھا کہ ہم سنیں اور ہم اس کو اپنے جو ہمارا کلام ہے، جو اپنی شریعت ہے، اس کے مطابق ہم اس کے کلام کو جج کریں کہ کیا واقعی یہ مطلب جو ہے وہ صحیح ہے، خدا کا بیٹا ہے یا خدا کا بندہ ہے یا خدا کا نبی ہے یا جیسے بھی ہے۔ اور پھر بھی جو ہے وہ خدا یسوع مسیح کو کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا پکڑ لیتے تھے اور اس پر خدا یسوع مسیح پر الزام لگاتے تھے اور خدا یسوع مسیح کو ماننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو میرے عزیزو، یہ تو 2000 سال پہلے کی بات ہے جب خدا یسوع مسیح آئے تھے، یہودی لوگ اس وقت تھے۔ تو سوال ہمارے لیے یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم 2000 سال پہلے ہوتے
तो हम किसको फॉलो करते हैं? हम खुदा यीशु मसीह को फॉलो करते हैं या हम यहूदियों को फॉलो करते हैं? तो यकीनन मेरा आंसर तो मेरा तो यही है कि हम यहूदियों को फॉलो करते हैं और खुदा यीशु मसीह को हम रद्द कर देते हैं, क्योंकि हम भी उन्हीं की तरह के होते हैं। लेकिन आज खुदा ने हमारी आंखें खोली हैं, खुदा ने हमें समझ दी है, खुदा का कलाम हमारे सामने है। तो आज हम खुदा यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, ना कि हम यहूदियों। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि वो तो यहूदी थे 2000 साल पहले, जो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने, और शुरू से ही मैंने आपको बताया कि इब्लीस पीछे था खुदा यीशु मसीह को मारने के लिए, और उसने पहले हेरोदिस को इस्तेमाल किया, फिर उसने जो है, यहाँ पे हम ये देखते हैं कि अब वो यहूदियों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर यहूदियों को इस्तेमाल किया। और वो क्योंकि खुदा यीशु मसीह खुदा है, खुदा यीशु मसीह अपनी कुदरत के साथ जो है मौत पर फतह पाई और उन्होंने हमें छुड़ाया। तो लेकिन उसका मकसद यही था कि हम खुदा यीशु मसीह को जो है वो खत्म कर दिया जाए और ये गालिब ना आ सके। लेकिन हम आगे कल इस पे मजीद बात करेंगे। लेकिन आज भी मेरे अजीजों बहुत सारी डिनोमिनेशंस ऐसी हैं जो मुख्तलिफ हैं, इसलिए आप किसी भी डिनोमिनेशन में जाने से पहले या किसी को भी ज्वाइन करने से पहले उनका पहले बिलीव, उनका फेथ पहले जान लें, फिर उसके बाद उनको ज्वाइन करें। अदरवाइज आप किसी के साथ ना जाएं, क्योंकि आज भी वही हो रहा है, क्योंकि इस्तेमाल तो वो खुदा का कलाम करते हैं। इसी तरह से जो यहूदी थे वो भी खुदा का कलाम इस्तेमाल कर रहे होते थे, वो भी जो है अपने खुदा के नाम की गैरत रखते थे, क्योंकि यहूदी जानते थे कि हमारा एक ही खुदा है, और खुदा यहोवा पाक खुदा के बारे में उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था। इसलिए वो खुदा के बारे में गैरत रखते हुए खुदा यीशु मसीह को जो है वो मारने की कोशिश करते थे कि तुम कुफर बकते हो। लेकिन मेरे अजीजों, हमें जो है लोग खुदा के कलाम को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है, हमारा फेथ क्या है, और हमने किन के साथ चलना है, किन के साथ नहीं चलना। तो खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे। आमीन। आमीन। ये